समस्त भाई और भौणी मानक नमस्कार। प्रेज द लॉर्ड। जे मसी कि भाई भौणी माने विश्वास करुछि आपण माने बेसी खुशी रे अछंती एवं आनंद रे अछंती और ईश्वर को जीवंत वाक्य को शुणुछंती। तो आज आमे देखिबा ईश्वर को जीवंत वाक्य आदि पुस्तक आमे देखिबा आज 30 रु आज आमे देखिबा 31 पद। तो एठारे लेखा जाइछि भाई भौणी माने तहिरे लावन कहिला मु तुमको कौन देबी। याकूब कहिला तुमको किछि देबाकू पड़िबो नाही। जेबे तुमे मो पाए गोटिए कर्म करिबो तेबे मो तुमर पशु माननकू पुनर्बार चराई प्रतिपालन करिबी। आमे आगामी समय रे ए वाक्य मते देखिथिले भाई भौणी माने जे कोन कि याकूब जेतेबेले निज ससुरंक घरे अछंती एवं निजर जहा मध्य संतान संतति निजर भार्या माननक सहित पुणी से निज बापा निकट को फेरिबा पई से चाहुअछंती किंतु एठारे लावन केबे मध्य ताकू छाड़ू नाहंती। सेति पई से कहूअछंती कि मु पुणी तुम पई गोटे कर्म करिबी पुणी तुमर पुनर्बार तुमरी पशु मानकर प्रतिपालन करिबी। आज मु तुमर सकल फल मध्य देई जाई मेषगण मध्यरु चित्र विचित्र और बिंदु चिन्हित और कृष्ण बर्ण मेष मानकू पुणी छागल गण मानक मध्यरु बिंदु चिन्हित और चित्र विचित्र छागल मानकू पृथक करी सही सबू मोहर बर्तन स्वरूप हेबी। देखंतु भाई भौणी माने यह कहउचंती याकूब कि पशुगण मानकू एवं छागल गण मानकू चित्र विचित्र एवं जो बिंदु चिन्हित मानकू अलगा रखिबी यह माने मोर बर्तन स्वरूप हेबे बोली एठारे याकूब कहउचंती निजर ससुर लावन को। एथि उतारु जेबे जेतेबेले तुमे साक्षात मोहर बर्तन विषय उपस्थित हेब सेतेबेले मोहर धार्मिकता मो विषय साक्ष्य देव। अर्थात छागल मानक मध्य चित्र विचित्र और बिंदु चिन्हित छागल भिन्न और मेषगण मध्य कृष्ण बर्ण मेष भिन्न जितिबे ताहा मोहर चौर्य रूपे गण्य हेब। तहु लावन कहिला भल तुम कथानुसार हेउ। देखंतु एठारे जेतेबेले से निज बापा निकट को फेरिबा पई चाहुअछंती निजर समस्त पुत्र मानकू एवं निजर भार्या मानकू सांगरे घेनी किंतु लावन के मध्य याकूब को छाड़ू नाहंती। तो सेति पई याकूब पुणी से मानकर पशु को पालन करिबा पई एठारे कहउअछंती एवं एठारे याकूब कहउअछंती कि बिंदु चिन्हित और कृष्ण बर्ण मेष मानकू एवं छागल मानक मध्य बिंदु चिन्हित चित्र विचित्र छागल मानक पृथक करी और से सब मोहर बर्तन स्वरूप हेबे बोली कहउचंती। एही समस्त विषय दिन कथानुसारे यह हेउ बोली लावन एठारे कहउचंती। अनंतर से सही दिन रेखांकित और बिंदु चिन्हित छाग सकल और चित्र विचित्र बिंदु चिन्हित अथच कंचित शुक्ल बन छागी सकल पुणी कृष्ण बन मेष सकल पृथक पृथक करी आपणा पुत्र मानक हस्तरे समर्पण कला। देखंतु जहाँ भी एठारे लेखा जाइछि कि से समस्त विशिष्ट समस्त को पृथक करा जाउअछि आउ से आपणार एक ओ याकूबर मध्यरे 3 दिनर पथ अंतर करी रखिला। पुणी याकूब लावनार अवशिष्ट पशुपल चराइबाकू लागिला। आउ याकूब लिब्नी और सुल आर्मोन वृक्षर नूतन शाखा काटी तहिरे बुक्कल काढ़ी काष्टरे शुक्ल रेखा बाहर कला एवं अनंतर जो स्थान को पशुगण जलपान करने निमंते आसती से स्थान से सम्मुख जलकुंड मध्य से बलका कलशून्य शाखा सबू उच्च कर रखिला। तहु जलपान करने समय से माने फलवती हेले। यह गोटे अचंबित एठारे विषय लेखा जाइछि भाई भौणी जेतेबेले से याकूब जाउअछंती एवं सेठारे लिब्नी एवं लूस अर्मोन वृक्षर नूतन शाखा को से काटुअछंती एवं बकल काढ़ी सेठारे बकल काढ़ी कौन करुअछंती काष्टरे शुक्ल रेखा बाहर करुअछंती एवं जो स्थान को पशु गण माने जाई सेठारे जेतेले जलपान करुअछंती से मानक सम्मुखरे से कौन करुअछंती जलकुंड मध्य ताकू बलक शून्य शाखा सबू उच्च करी रखिला
ଏବଂ ସେଠାରେ ସେ ରଖିଦେଉଛନ୍ତି। ତ ଯେଉଁ ମାନେ ପଶୁମାନେ ସେଠାରେ ସେ ଜଳକୁ ପାନ କରୁଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଫଳପତି ହେଉଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ପୁଣି ସେହି ଶାଖା ନିକଟରେ ସେମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗମ ହେବାରୁ ପଶୁମାନେ ରେଖାଙ୍କିତ ଓ ଚିତ୍ର ବିଚିତ୍ର ବିନ୍ଦୁ ଚିହ୍ନିତ ଛୁଆ ପ୍ରସବ କଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହା ମଧ୍ୟ ମାନେ ଅଲଗା କରି ରଖିଥିଲେ ଯାକୁବ କି ଯେଉଁ ବିଷୟ ମାନେ ଚିତ୍ର ବିଚିତ୍ର ବିନ୍ଦୁ ଚିହ୍ନିତ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ କେବଳ ମୋର ହେବ ବୋଲି ଯେଠାରେ କହିଥିଲେ। ତ ଯେତେବେଳେ ଯାକୁବଙ୍କ ସହିତ ପରମେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି ସେହି ସକାଶୁ ଏଠାରେ କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଯାକୁବ ଯାଇ ସେଠାରେ ଅର୍ମୋନ ବୃକ୍ଷର ନୂତନ ଶାଖା କାଟି ସେଠାରୁ ତା'ର ବଲ୍କଲ କାଢ଼ି ସେଠାରେ କାଷ୍ଟରେ ଶୁକ୍ଲରେଖା ବାହାର କରୁଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ଜଳକୁଣ୍ଡରେ ରଖୁଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଜଳକୁଣ୍ଡରେ ପଶୁମାନେ ସେଠାରେ ପାନ କରନ୍ତି। ତ ସେ ଜଳପାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଗର୍ଭବତୀ ହେଉଅଛନ୍ତି ସେହି ପଶୁମାନେ। ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ବିଷୟ ଯାକୁବ ଲାବାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ କି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପଶୁମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ନେବି ବୋଲି, ଠିକ୍ ସେହି ପ୍ରକାର ପଶୁମାନେ ଏଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରୁଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ସଙ୍ଗମ ହେବାରୁ ପଶୁମାନେ ରେଖାଙ୍କିତ ଚିତ୍ର ବିଚିତ୍ର ବିନ୍ଦୁ ଚିହ୍ନିତ ଛୁଆ ଏଠାରେ ପ୍ରସବ କରୁଅଛନ୍ତି। ତହିଁରେ ଯାକୁବ ସେହି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କଲା। ପୁଣି ଲାବନର ରେଖାଙ୍କିତ ଓ କୃଷ୍ଣବର୍ଣ୍ଣ ସବୁ ମେଷ ପ୍ରତି ମେଷିମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଲା। ଏହି ପ୍ରକାରେ ସେ ଲାବନର ପଲ ସହିତ ଆପଣା ପଲ ନ ରଖି ପୃଥକ କରୁଅଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ପୁଣି ବଳିଷ୍ଠ ପଶୁଗଣ ଯେପରି ଶାଖା ନିକଟରେ ଗର୍ଭଧାରଣ କରନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ଜଳକୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ପଶୁମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସେହି ଶାଖା ରଖିଲା, ମାତ୍ର ଦୁର୍ବଳ ପଶୁମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିଲା ନାହିଁ। ଏଠାରେ ଯେଉଁମାନେ ପଶୁମାନେ ଦୁର୍ବଳ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏହି ଯେଉଁ ଶାଖା କାଟିଥିଲେ ସେ ଶାଖାକୁ କେହି ମଧ୍ୟ ରଖୁନାହାନ୍ତି, ବରଂ ଯେଉଁମାନେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି ସେହି ପଶୁମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସେ ରଖୁଅଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ପଶୁମାନେ ତାକୁ ପାନ କରୁଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି, ଗର୍ଭବତୀ ହେଉଅଛନ୍ତି। ତ ସେଠି ଦୁର୍ବଳ ପଶୁଗଣ ଲାବନ ଓ ବଳିଷ୍ଠ ପଶୁଗଣ ଯାକୁବର ହେଲେ। ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ପୁଣି ଥରେ ଯାକୁବକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଦୁର୍ବଳ ଅଛନ୍ତି ପଶୁଗଣମାନେ ସେ ସମସ୍ତ କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି, ଲାବନଙ୍କର ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପଶୁମାନେ ବଳିଷ୍ଠ ଅଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଯାକୁବଙ୍କର। ଏହେତୁ ଯାକୁବ ଅତିଶୟ ବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ହେଲା, ପୁଣି ତାହାର ପଶୁ ଦାସ ଦାସୀ ଓ ଗନ୍ଧର୍ବ ଯଥେଷ୍ଟ ହେଲା। ଏଠାରେ ପରମେଶ୍ୱର ପୁଣି ଯାକୁବଙ୍କୁ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ବହୁ ବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ହେଲା ବୋଲି ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ଯାକୁବଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ଯାକୁବଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ସେ ଅନୁଗ୍ରହ କରୁଅଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ ଏଠାରେ ଲାବନ କେବେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ମାନେ ଜ୍ୱାଇଁକୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି, କାରଣ ତାଙ୍କ ଜ୍ୱାଇଁ ସକାଶୁ ସେ କ'ଣ ହୋଇଛନ୍ତି, ବହୁ ପରିମାଣରେ ସେ ଧନୀ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ବଢ଼ି ଯାଇଛି। ତ ସେଥିସକାଶୁ ସେ କେବେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଜ୍ୱାଇଁକୁ ବା ନିଜ ଝିଅ ନିଜ କନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ସେ ବିଦାୟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପୁଣି ଏଠାରେ କ'ଣ କରୁଅଛନ୍ତି, ଯାକୁବ ପୁଣି ତାଙ୍କ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ଚରାଉଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଚିତ୍ର ବିଚିତ୍ର ବିନ୍ଦୁ ଚିହ୍ନିତ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଯେତେବେଳେ କରୁଅଛନ୍ତି, ତ ପରମେଶ୍ୱର ପୁଣି ଯାକୁବଙ୍କର ଯେଉଁ ପଶୁଗଣ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ବହୁ ପରିମାଣରେ ଏଠାରେ ବଢ଼େଇ ଦେଉଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ଦୁର୍ବଳ ପଶୁଗଣ ଅଛନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତ ପଶୁମାନେ ଲାବନଙ୍କ ହେଉଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବଳିଷ୍ଠ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ ହେଉଅଛନ୍ତି, କେବଳ ଯାକୁବଙ୍କର। କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ଅବ୍ରାହମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥିଲେ, ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦେଇଥିଲେ କି ଆମେ ତୁମରି ବଂଶକୁ ବହୁ ପରିମାଣରେ ବଢ଼ାଇବା ଏବଂ ତୁମରି ବଂଶକୁ ଆମେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଦେବା, ସବୁ ରାଜ୍ୟକୁ ଅଧିକାର କେବଳ ତୁମ ବଂଶ ଉପରେ ଦେବା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତ ସେଥିସକାଶୁ ଏଠାରେ ପରମେଶ୍ୱର ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିବା ବାକ୍ୟକୁ ଏବେ ପରମେଶ୍ୱର ଯାକୁବଙ୍କ ସମୟରେ ପୂରଣ କରୁଅଛନ୍ତି। ହଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଯେତେବେଳେ ଆମ ଜୀବନରେ କଷ୍ଟ ଆସୁଛି, ସମସ୍ୟା ଆସୁଛି, ଆମେ ଏତେବେଳେ ବେଶୀ କଷ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଚାଲିତ ହେଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଆସିବା ଯେତେବେଳେ ଆମ ତଳର ଯେଉଁ ବଂଶମାନେ ଆସିବେ ପରମେଶ୍ୱର ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିସାରିଅଛନ୍ତି। କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ଯାହାକୁ ମନୋନୀତ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ବଂଶକୁ ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ଯେପରି ଅବ୍ରାହମ ଦ୍ୱାରା ଏବେ ତାଙ୍କ ବଂଶର ଅବ୍ରାହମ ପୁତ୍ର ଇସାକ, ଇସାକର ପୁତ୍ର ଯାକୁବ ଏବଂ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯାକୁବ ଏଠାରେ କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି, ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ପାଇବଛନ୍ତି। ତ ଆଜି ଆମେ ଏତିକି ଦେଖିବା ଭାଇ ଭଉଣୀମା, ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଆମେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଗୋଟି ଗୋଟିକି ଦେଖିବା। ତ ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ ପବିତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ପିତା, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ପ୍ରଭୁ, ଦୟା କରିଅଛ, ଅନୁଗ୍ରହ ଦେଲ, ତୁମର ନିକଟକୁ ଟାଣି ଆଣିଛ। ଧନ୍ୟବାଦ, ତୁମେ ସବୁବେଳେ ଆମକୁ ସମ୍ଭାଳି ରଖିଅଛ। ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ। ଆମ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କୌଣସି କଷ୍ଟ ଥାଏ, ପରିସ୍ଥିତି ଥାଏ, ସମସ୍ୟା ଥାଏ ପ୍ରଭୁ, ଏ ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱର ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁମେ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ବିଜୟୀ କର ପ୍ରଭୁ। ପୁଣି ପିତା ଏମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ରୋଗ ଦୁଃଖରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ମୁକ୍ତ କର ପ୍ରଭୁ। ଏମାନଙ୍କ ପରିବାରରେ
प्रत्येक सदस्य वाक्य को शुणे पुणी अनंत जीवन अधिकारी हेबे परित्राण को पाइबे साहाय्य कर प्रभु। तुम्हारे जीवंत वाक्य सत्य अटे पिता, तुम्हारे वाक्य ही मार्ग अटे, तुम्हारे वाक्य ही पथ अटे प्रभु एवं जीवन मध्य अटे। यही सत्य पथ जीवन को जेपरि आम निज हृदय रिसीव करने को पारिबु साहाय्य कर। मो भाई भौणी मैंने जो पढ़ुंट आशीर्वाद कर जेपरि एग्जाम रे भल भाव जेपरि से नंबर को रखा पारे साहाय्य कर। तुम्हारे सुसमाचार पाई जेपरि बंचे पिता और सत्य वाक्य सहित परिचित होगा पारे दया कर। पवित्र परमेश्वर पिता तुम्हें संभाली रखिल धन्यवाद। याकूब को जेपरि आशीर्वाद कर प्रभु ठीक से प्रकार आम भाई भौणी मैंने जो मैंने वाक्य शुणुंट समस्त को तुम्हें आशीर्वाद कर सारी अच्छ से तुम्हारे महान नाम को धन्यवाद दौची प्रभु। हाँ पवित्र परमेश्वर पिता तुम्हें आमको आशीर्वाद कल अनुग्रह कल जीवंत वाक्य को दे धन्यवाद प्रभु। जो मैं रोग दुखरे पीड़ित समस्त को सुस्थता दियो, फाइनान्शियल समस्या चाकरी समस्या समस्त समस्या को दूर कर प्रभु। पवित्र परमेश्वर पिता तुम्हें आम प्रार्थना को शुणी धन्यवाद यीशु का नाम मागुअछि आमीन। प्रेरित जे मसीह के भाई भौणी मैंने आशा करें आपण मैंने वाक्य को शुणी बहुत अनुग्रह को पाइबे, आशीर्वाद को पाइबे एवं आशा को पाइबे। एवं यही चैनल को आपण मैंने सब्सक्राइब करंतु, शेयर करंतु एवं लाइक करंतु। समस्त को नमस्कार। जय मसीह की। थैंक यू।